اور پاک کپڑے پہن کے آیا، پاک جگہ پہ آیا، بڑے اہتمام سے بیٹھا، مالک اس سے بہتر مجلس تو کیوں منعقد کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بندہ جب سب کو چھوڑ کے میرا ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا وہ میرا مالک نہیں، پر میں اس کے لیے اہتمام کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ خالق وہ ہے جو اپنے محب کا وہ اعزاز فرماتا ہے۔ جب پوری کائنات جس طرح اپنے محبوب کا اعزاز کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کا اس طرح اعزاز فرماتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو دنیا بھول جاتی ہے، کہتے ہیں بندیاں نوں کوئی اللہ بنا دیتا جی، اتنے اتنے موٹے نام لکھتے ہو، مسجدوں میں بیٹھے، مسجدیں بنائی ہوئی، لوگ سمجھتے ہیں تنقید کر، ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں۔ انہی گلیوں میں ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے کہا جاتا ہے بڑے بڑے نام لکھیے آپ عروج کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث قدسی بخاری شریف میں، اپنے علماء سے پوچھئے کہ ان کے ذکر کے لیے اللہ ان کی مجلس سے بہتر مجلس کیوں منعقد کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ تو کام اللہ کے ذکر کے لیے ہونا چاہیے، بندے کے ذکر کے لیے یہ کام ہونا چاہیے۔ تو جس مجلس پر یہاں اعتراض ہوتا ہے، یہ مجلس تو عرش سے اوپر جمی ہوئی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ بھائی میں پہنچتا ہوں مولوی صاحبان، جس مجلس پر کو جو مجلس یہاں آپ کو برداشت نہیں، حدیث قدسی بتا رہی ہے بخاری شریف کی کہ یہ مجلس تو عرش سے اوپر سجی ہوئی ہے، اور وہ مجلس اللہ کی نہیں بندے کے لیے ہے۔ سجائی رب نے، سجائی بندے کے لیے۔ اور بھی فرمایا آپ نے، اب لگائیے شرک کا فتویٰ کہ یا اللہ یہ کیوں سجائی آپ نے، جو بھی ہو تیرے لیے ہونا چاہیے۔ وہ کہے ہاں یہی آخری نقطہ ہے جس کو تم سمجھے نہیں، کہ جب ایک بندہ ٹوٹلی میرا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہی تو وہ بات ہے آخری جو تمہارے علم میں آئی نہیں، تم کہتے ہو وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ فرمایا ہاں بندہ جب پوری طرح میرا ہو جائے تو اب اگلا مرحلہ بھی بیان کرو، وہ کیا ہے کہ کان اللہ لہو من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی تو اس کا ہو گیا۔ تو یہ نکتہ کیوں بول گئے؟ یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی 16 سال پڑھتا رہے مدرسے میں، جی کالج میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، اور جس دن ریزلٹ نکلنا ہو جی اس دن کوئی آدمی بھاگ جائے، جی بھاگ جائے، اعزاز ہی نہ لے سکے، سند ہی نہ حاصل کر سکے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے، ساری زندگی کا توحید 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 توحید۔ اچھا میں نے کہا توحید اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہو گئے ہو میرے تو میں تمہارا ہونے لگا ہوں۔ کہا یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا اس سے پھر شرک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اب آخری منزل تو یہی ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اب اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، رب نہ فرمائے، رب کا رسول نہ فرمائے، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو کام ہے کہ اپنے آپ بناتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری پڑھو، قرآن پاک اٹھاؤ، یہی لفظ جو آپ قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ الا ان اولیاء اللہ، ساری عمر اس پر علماء نے تقریریں کی، آپ نے سنی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نسل در نسل تقریریں سنی ہیں، لیکن اس لفظ پہ غور کرو، اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ تو کبھی سوچا اللہ دوست بھی بناتا ہے؟ جی اللہ کے بندے ہیں، بندے کے بندے ہونا، بندہ ہونا ایک کام ہے، تو دوست ہونا کیا مطلب ہے؟ جی یعنی بندہ محتاج ہے اس کا، دوست جو ہوتا ہے اس کے اندر محتاجی ہو بھی تو یک گونا ایک محبت کے تعلق سے قرب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اور طرح کا ماحول ہو جاتا ہے دوست کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دوست کو فرما رہا ہے۔ اور پھر لطف کی بات بتاؤں، یہ نہیں فرماتا اولیاء اللہ کہ یہ دوست ہے اللہ کے، اتنی نہیں فرماتا، بلکہ جواب میں یہ بھی فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب اس پہ بھی تو کو غور کرے نا کہ واللہ ولی المومنین واللہ ولی المتقین۔ اگر میرے یہی دوست ہوں یک طرفہ
तो फिर इनके जिक्र जमीन पे रहे। अगर ये एकतरफा तौर पर महबूब हो तो इन मुहिब हो तो इनके जिक्र महदूद रहे। लेकिन अल्लाह फरमाता है इस तरह दोस्ती मैं करता नहीं। जो खालिसतन मुझसे दोस्ती कर ले तो जवाबन अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, ये बंदे अगर मेरे दोस्त बने हैं तो मेरे यही दोस्त नहीं, मैं अल्लाह भी इनका दोस्त बन गया हूँ। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये एक आयत नहीं, इस पर 10 आयतें पेश कर सकता हूँ। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह वली है उनका जो ईमान कामिल लाए और अल्लाह ने उनको जुल्मतों से निकाल कर नूर में ले आया। अल्लाह वली है। अब मैं इनसे पूछता हूँ तुम किस वली के मुखालिफ हो, बंदे वली के या अल्लाह वली के? पहले तो यही सोचा करो, क्योंकि वली का लफ्ज है मुश्तरक, अल्लाह भी वली है, बंदा भी वली है। अब तू केड़े वली दा दुश्मन है, बंदे वली दा या अल्लाह वली? और फिर एक मरहला वो आता है, आले इस्लाम इस नुक्ते पे गौर करो, अल्लाह वली इनका, ये वली अल्लाह के, एक नुक्ता वो आता है कि फर्क ही नहीं हो सकता। क्यों कि दोस्ती मवालात में बदल जाती है। ये उनके दोस्त, वो इनका दोस्त। लिहाजा इस पे गौर करो। गुफ्ताऊ गुफ्ता अल्लाह बवद गर्च अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बवद, ये सूफिया की जुबान से जब सुना उसका कहा अल्लाह का कहा होता है, हैरानगी होती थी इस तरह कैसे होता है। और अब तक कहते हैं, नज्द से जो लिटरेचर छपता है तो अब तक कहते हैं ये तो शिर्क की बात है, इतना आपने करीब बना दी, तो अल्लाह है, ये बंदे हैं, आपने इतना करीब कर। मैंने कहा भी ये जुल्म करते हो, बुखारी शरीफ छपती है तुम्हारे पास, तुम खुद नहीं छापते हो, हर वक्त बुखारी बुखारी करते रहते हो, किताब बुखारी से दिखाओ। मैंने कहा बुखारी मेरी हवाले के लिए रखी है, पढ़ के भी तो उसे देखो। अल्लाह को पता है जब बंदा मेरे करीब आए और मेरा महबूब बन जाए तो कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं खुद उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। और से कहो हमारे सुन्नी उलमा, हमारे असातिज़ा इसका तर्जुमा कुन्तु समाहुल्लज़ी का तर्जुमा ये कराते मेरी कुदरत। हालांकि कुदरत का यह लफ्ज़ ही कोई नहीं, कुन्तु समाहु का मतलब है मैं हो जाता हूँ उसके कान। ये हमारी बड़ी मेहरबानी है सुन्नी मौलवियों की, हम इसमें हम कुदरत का लफ्ज निकालते हैं अदब की वजह से, वरना अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरी कुदरत उसके कान बन जाती है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो ये है कुन्तु समाहु, मैं हो जाता हूँ उसके कान, मैं खुद उसके कान हो जाता हूँ। तो मैं कह जी अंदर दी गल तेनू दसी ना तो तू नहीं बेहोश हो जाएगा। मैं मजबन तेनू की पता मजबन कुन्तु समाहु का तर्जुमा कर, इसमें कुदरत तो हम निकालते हैं अदब की वजह से। हमारे उस्ताद कहते हैं कि भाई हम सुन्नी हम अदब करने वाले, लिहाजा बरहना लफ्ज बिल्कुल नंगा करके सामने ना लाओ, इसमें आप कुदरत निकालो कि मेरी कुदरत उसका। हालांकि अल्लाह ने नहीं कहा मेरी कुदरत हो जाती, अल्लाह ने कहा मैं हो जाता हूँ बाकायदा। हाँ पढ़ी लिखी बात ये है कि कुन्तु समाहु, कुन्तु बसरहु, कुन्तु यदहु, कुन्तु रिजलहु, मैं हो जाता हूँ उसके पाँव, पाँव भी हो जाता है। और नहीं फरमाया मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे फरमाया, आप फरमाते एक मुतशद्दिद बोला था, उसने एक बंदे को कहा तुमने अपने मुर्शिद के पाँव चूम लिए? उसने कहा चूम लिए। उसने कहा तुमने बड़ा जुल्म किया, तेरा सिर तो बिल्कुल पैर के करीब चला गया। उसने कहा गया है। तो उसने कहा फिर क्यों किया? तो ये जरा सा मुख्तलिफ बात है, क्योंकि मैं वादतुल वजूदिया की बात कर रहा हूँ, वादतुल वजूदिया सूफिया चिश्तिया की बात कर रहा हूँ। आपने फरमाया तेरा सिर बिल्कुल पैर के करीब चला गया। उन्होंने तुमने पैर चूमा क्यों? उन्होंने चूमा। उन्होंने क्यों चूमा? उसने कहा इसलिए चूमा कि बुखारी कहती है कुन्तु रिजलहु, मैं उसके पैर बन जाता हूँ। तो उसने कहा बुखारी ला, बुखारी शरीफ ला, ले आया और मैं पढ़। उसने कहा ये तो तू मानता है कि ये बंदा अल्लाह का है, मुत्तकी है, परहेजगार है, इसके कदम जब भी उठते हैं खुदा के लिए उठते हैं। कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन चूमने का क्या जिक्र? उसने कहा पैर है इसका।
اس کا پیر ہے سنگا اس کا ہے فرمایا رب کہتا ہے میرا ہے بلکہ پیر ہوں میں ہاتھ ہوں میں آنکھ ہوں میں اور اس پہ آپ کو کوئی تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں ترجمہ کر لو اس کا جو مرضی کرنا چاہے کر لیں فرمایا میں ہوتا ہوں اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے میں ہوتا ہوں اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے میں ہوتا ہوں اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اور امام راضی فرماتے ہیں جب تم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو اس حدیث مصطفیٰ کو اور حدیث خدا کو حدیث قدسی کو اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہو پھر بھول جاتے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ ایک خدا کا ولی موڑا شریف میں بیٹھا ہو تو ہماری حاجات پر مطلع کس طرح ہوتا ہے فرمایا سارا نور جلال اللہ سمنہ سمع القریب والبعید فرمایا جب اللہ کی قدرت اس کی آنکھ بن جائے اللہ کی قدرت اس کے کان بن جائے وہ سننے میں بھی محتاج نہیں رہا وہ دیکھنے میں بھی آنکھ کا محتاج نہیں رہا اور جو سے بہت سبحان اللہ اب یہ بات جذباتی نہیں ہے دیکھو اس کے ساتھ ہمارا جذباتی لگاؤ ہے اولیاء کے ساتھ اس لیے یہ بات میں آہستہ بھی کہہ سکتا تھا اور جو زور سے کہی یہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی یہ میرے لگاؤ سے میں کہہ رہا ارادہ میرا یہ تھا میں زور سے بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں ہماری تقریر پر کہتے یہ دلیل سے بات ہونی چاہیے یہ پھیپھڑوں کے زور سے بات ہوتی ہے میں نے کہا پھیپھڑے رب نے دیے بھی انہی کے ذکر کے لیے ہیں اور پھیپھڑوں کی کیا کوئی دکان ڈال لی ہم نے ایک آدمی مجھے کہے جی آخر بات تو دلیل سے ہوتی ہے تو میں نے کہا دلیل اگر زور سے بیان ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہتے ان ملکوں میں نہیں ہوتا میں نے کہا تم نے دیکھا گھاٹ ٹی وی جتنے ہیں ان کے اوپر اتنی ساری جتنی پوری مسجد ہے اتنی جگہ میں تو چل پھر کر ان کے پادری تقریریں کر رہے ہوتے ہیں دیکھا کبھی آپ نے یعنی اس طرح بیٹھ کے وہ تقریر تھوڑی کرتے ہیں وہ تو گھوم گھوم کے کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا تم سے ان کی پیروی بھی نہیں ہو سکتی ان سے ڈر کے تم تقریر اپنی آہستہ کر رہے ہو بات سمجھ آئی آپ کو میں دیکھتا ہوں اتنی جگہ گھوم گھوم کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں ڈکڑا ڈکڑا کے بولتے ہیں وہ کیوں کہ آزاد قومیں اسی طرح بولتی ہیں یہ تو غلاموں کی بات ہے کہ ہر بات جھک کے کرے اور ڈر کے کہے کوئی سن نہ لے میں نے کہا نبیوں کا خطبہ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء میرے آقا کا خطبہ سنو حجۃ الوداع کا ایھا الناس عارفوا ذلک اے لوگوں پہچانو اس بات کو میں محمد رسول اللہ ابو بکر سے راضی ہوں میں عمر سے راضی ہوں میں عثمان سے راضی ہوں میں علی سے راضی ہوں میں طلحہ سے راضی ہوں میں زبیر سے راضی ہوں میں سعد سے راضی ہوں میں سعید سے راضی ہوں میں بدریوں سے راضی ہوں میں عہد والوں سے راضی ہوں اور میں اپنے ایک ایک صحابی سے راضی ہوں ہر ایک نے میری غلامی کا حق ادا کر دیا اور فرمایا میرے امتیوں قیامت تک یہ بات یاد رکھنا جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا بھی راضی ہے اور جس سے میں اور میرا خدا راضی ہے تم بھی ان سے کبھی ناراض نہ ہوگا تکبیر اور رسالت اسلام رسالت اور تحقیق اور تحقیق مناظر اسلام مناظر اہل سنت حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی تاجدار موڑا شریف والی موڑا شریف فیضان موڑا شریف گرامی قدر حضرات یہ خطاب ہے ہمارے حضور کا ایھا الناس یہ خطاب ہے سلیمان علیہ السلام کا ایھا الناس او لوگو اب ایھا الناس یوں تو نہیں ہوتا کہ دیکھو زمین کو اور کہو ایھا الناس یوں ہی دیکھ کے کیے جاتے نا ایھا الناس انبیاء کے خطبے اس طرح ہوتے یہ بڑے بڑے خطبے انبیاء کے نہیں ہوتے اور پھر کہنا جی ہم بات کرنی ہے بات پہنچانی ہے میں نے کہا بات پہنچانے میں بھی ہم انبیاء کے طریق پر چلتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو یہی پسند تھا عمر ابن مادی کرم اللہ یادی کا خطبہ حضور پسند فرماتے تھے فرمایا وقازہ کے میلے میں زمانہ چائلی میں وہ خطبہ دیتا تھا جائلی خطیب تھا
लेकिन उसका ऊंचे खड़े होना, हाथ में तलवार लेकर खड़े होना, ये मुझे पसंद है। और उसका पब्लिक को मुखातिब करना और लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करना। हुजूर फरमाते हैं मुझे उस जमाने में, मैं अभी छोटा हुजूर मैं बचपने में ओकाजा में जाता था, तो मैं उसकी खिताबत को पसंद करता हूँ। और फरमाया कि मैंने आप ऊंची जगह खड़े होना जो पसंद किया तो इसके लिए मिंबर बनवाया। पुरानी याद थी जेब में कि वो ऊंचे खड़े होकर तकरीर करता था। तो हुजूर का ज़ौक़ देखो जरा, बचपने में भी खिताबत का वो अंदाज पसंद फरमाया सरकार। अब बताइए जनाब, रब कहे कि मैं तुमके आंख बन जाता हूं, मैं कान बन जाता हूं, और मौलवी साहब को आवाज क्या है? ये कैसे हो सकता है जी, कैसे हो सकता है? मैंने कहा कैसे होता है इसको तो रब जाने। यानी वो किस तरह हो जाता है कान, ये उसको पता है, हमें क्या पता है? वो होता है ना, ये उससे पूछो। अगर कोई तौहीद से ताल्लुक है तो उससे पूछो तो किस तरह हो जाता है, क्योंकि उसको होने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसको होने के लिए मुश्किल कोई नहीं। सुभान अल्लाह। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब मोहब्बत करता हूँ तो फिर अकेले नहीं करता। इज़ा हब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है बंदे से, अहब्बल्लाहुल अब्दा, अल्लाह जब मोहब्बत करे किसी बंदे से तो फिर चुप नहीं रहता। यहां कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत तो है पर हम कहते नहीं हैं कि मोहब्बत है, क्योंकि वो अंदर की चीज है, उसे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खासतौर पर वाबिया की तबलीग है। तो मोहब्बत अगर तुम्हें है तो अंदर है ना, अंगूठे को चूमते हो, मोहब्बत है तो अंदर है ना, हाथ को बांधते हो, मोहब्बत है तो अंदर है ना, कुछ झुकना जरूरी है मशाइख को, बुजुर्गों को, वो तो अंदर की बात है। मैंने कहा मोहब्बत अंदर की बात ही नहीं, मोहब्बत जब अंदर होती है तो बाहर जरूर निकलती है। और मोहब्बत को इतनी बेइज्जती शय भी नहीं कि हो जाए तो उसको लुका के रखो, क्योंकि हुजूर का हुक्म है जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे बता दो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्यों? इसलिए हुजूर जो फरमा रहे हैं वो सुन। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें अपने किसी भाई से भी मोहब्बत हो गई है ना तो उसको बता दो। क्यों? मैं उसको अगर पता ना हो कि तेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात है तो वो कोई ऐसा रवैया इख्तियार करे कि तेरी मोहब्बत को बुग़्ज़ में बदल दे। क्या मतलब? तुझे गालियां बक दे, तुझे कुछ ऐसा सलूक करे तुझसे कि इतना खैर का जज्बा शर में बदल जाए। इससे बेहतर है कि तू उसे बता कि मेरे दिल में तेरे लिए अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी है, ताकि वो इन जज्बात मोहब्बत का वो भी ख्याल करे और ये मोहब्बत हमेशा रहे। बल्कि अल्लाह का ये फरमान है, ये भी हदीस कुदसी है, फरमाया जब कोई बंदा मेरे लिए दूसरे बंदे से मुलाकात करे, मुतहाब्बीना फिया, मेरी मोहब्बत में जब दो बंदे इकट्ठे हो जाए तो फरमाया जब मेरी मोहब्बत में दो बंदे एक मजलिस मुनक़्क़द करके इकट्ठे हो जाए तो मैंने अपनी जात पर यह लाजिम कर लिया कि जब वो मेरी मोहब्बत में इकट्ठे होते हैं तो मैं उनकी मग़फ़िरत फरमा देता हूं। अब बताइए हम अपने मशाइख से जो मोहब्बत करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह की मोहब्बत में जब दो पीर भाई एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जब हमारे शेख का उर्स है, ये मोहब्बत फिल्ला है ना। तो ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं खुदा की मोहब्बत में दो बंदे इस गर्ज से बैठे कि हमारी मोहब्बत मुश्तरका है, तो रब फरमाता है मैंने अपने पर लाजिम कर लिया तो उन बंदों की मैं मग़फ़िरत कर दूंगा। तो ये मजालिस से मोहब्बत कितनी अजीम होती है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो सबसे पहले फिर अल्लाह ताला उस मोहब्बत को छुपा के नहीं रखता। नादा जिब्रील, ये हदीस कुदसी है, और ए जिब्रील। और मैं हमेशा इसका तर्जुमा भी ये करता हूँ कि ओ जिब्रील। मुझे एक आदमी कहने लगे ऐसा कैसे ओ जिब्रील? तो मैंने कहा नादा युनादी दा माना होता है ढोल कुटना, यानी जोर जोर से बात करना। कोई नादा दुनिया में ऐसा भी है, अरबी का लफ्ज तो देखो कि अल्लाह ने कौन सा बोला, नादा जिब्रीला। दा भी अलग होता तो जोर से है, लेकिन दा उससे कम जोर से है। तो यूं भी कह सकता था कि दा जिब्रीला, उसने बुलाया जिब्रील को। ये हो सकता था अरबी में, नादा क्यों बोला? रब ने कहा, हुजूर ने हमें सुनाया, हदीस कुदसी लिखी बुखारी में, क्या कहते हैं? नादा जिब्रील, हाँ जिब्रील। जिब्रील अमीन अर्ज़ कर, हाँ या अल्लाह। फरमाया जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, तेरे अल्लाह को फलाने से मोहब्बत हो गई।
आहले मोहब्बत फिर जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। मालूमा मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह भी जोर से कहता है आप कैसी मोहब्बत रखते होगे दिल में चुप करके बैठे हुए, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तेरे अल्लाह को फलाने से मोहब्बत हो गई, जिब्रील अमीन कहती है आला मेरे लिए क्या हुक्म है, अहबिब हो, मैंने तुझे इसलिए बताया कि तू भी कर उससे मोहब्बत। तू मेरा जिब्रील है ना, अब कर उससे मोहब्बत तू भी। अर्ज की अल्लाह हो गई, फरमाया अब मोहब्बत हो गई है तो चुप करके ना बैठ। युनादी ले अहले समा, जा मुनादी कर आसमान वालों के लिए और बता कि फलाना बंदा अल्लाह का महबूब हो गया है। और ये भी खास बात याद रखना, ये सरकार की बात नहीं हो रही, ये वली अल्लाह की बात हो रही है। फलानन की जगह हुजूर का नाम आता है यहाँ, अगर सिर्फ हुजूर की मोहब्बत वाली बात, वो तो महबूब आजम है ना। ये अल्लाह के बंदों की बात हो रही है, अल्लाह के वलियों की बात हो रही है। जिब्रील जाओ आसमानों में ऐलान करो, मुनादी करो, और वहां भी मुनादी का लफ्ज है, मुनादी करो, सब आसमान वालों में ऐलान कर दो फलाना बंदा अल्लाह का महबूब हो गया है। ए आसमान वालों अहिब्बू हो, तुम सब उससे मोहब्बत करो, ये हुक्म है अल्लाह का। मुनादी इसलिए हुई, कहा ठीक है जी, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो गया आसमानों में, अब क्या हुक्म है, फरमाया आप जाओ जमीन में करो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप जमीन में ऐलान करो। बंदे को पता भी नहीं है क्यों कि ये बातें उनको बता के नहीं की जाती। किसी ने भला करना हो महबूब दा तो जरूरी नहीं उनको 10 के करिए। अब हजरत ख्वाजा कासिम सादिक मोडवी रहमतुल्लाह अलैह गौसे ज़मा है, अल्लाह का नाम बुलंद किया जी। आपको पहले बताया गया होगा कि मिशन आपके अमेरिका तक जाएंगे, बरतानिया तक जाएंगे, महफिल मुनक़िद होगी। वो इस तवक्को पर याद नहीं करते थे, फरमाया जरा साडा वसी मालिका होते असा कीता ते तू ओ करी जो तेरी शान दे लायक। हमने तुम्हें गर्मियों में, सर्दियों में, उसर में, युसर में, आसानी में, मुश्किल में, भूख में, नंग में, तंगी में, आसानी में, हर हालत में हमने तुम्हें याद किया। ये बस था हमारा, अपने बस से ज्यादा हमने किया। ठीक है, दिन को भी रात को भी। फिर किसी की जुबान टेढ़ी थी उसके भी चलवाई कि जिक्र से आबाद कर। किसी के दिल खुश्क थे, ज़ौक़ से खाली थे, उनके दिलों में हमने रोईदगी पैदा की, उनके दिलों में बालिदगी पैदा की, उनके दिलों को साफ किया। कोशिश की हमने, साफ तूने किया, करम फरमाया, हमने रवा की उनकी ज़बानें तेरे जिक्र में। अब तू क्या करता है ये तू जाने। क्यों? आशिक का सिला भी कोई नहीं होता, सिले का तलबदार नहीं होता, सिले का तलबदार नहीं। इसीलिए मौलाना रूम एक जगह फरमाते हैं कि हाजी किधर जाते हो? उसने कहा घर को। कहा पहली दफा? कहा नहीं 10 दफा, पहले भी किया। फरमाया कभी घर वाला भी मिले? नहीं मिलिया। मैं तुसी अखी असी ओनू लबड़ गए, आज एक बारी भी नहीं गए। इसलिए कि कुछ तलब करे बैत को और किसी कोई तलब करे बैत वाले को। बात समझ आई कि नहीं आ रही? कि तू घर में जाता है, हम घर वाले को ढूंढते हैं, और घर वाला बुलाएगा फिर हाजिरी होगी। फरमाया हमारा काम था तेरी पहचान करना, करवाना। अब हमारी पहचान तू कैसे करवाता है ये तेरी शान है। क्यों? इसलिए के तलबगार नहीं है। हमारे लिए यही तेरी मेहरबानी है कि तूने हमें तौफीक दी कि हम यहाँ एक कोने में बैठकर, कोना भी कैसा, न राह न पैड़ा। अब अल्लाह वालों की अजीब हालत है, कुर्बान जाऊं। अब तो लोग दुकान को बनाते हैं ना, कहते जी दुकानदारियां हैं। मैंने कहा मुल्ला दुकानदारियां तो सौखी बंदे कर देना, बल्कि दुकान से आगे छाबड़ी निकाल के लगाते हैं। हालांकि जो बाजार में आ गया, मार्केट में आ गया, तो अंदर भी आ जाएगा। दुकानदारों से पूछो इतना हौसला तुम्हारा है, माल बाहर निकाल के क्यों लगाते हो, अंदर रहने दो। आखिर जो घर से निकलकर मोहल्ले सारा चल के तेरी दुकान तक आ गया है,
वो अंदर भी आ जाएगा, बाहर को जरूर निकालना जरूरी है, लेकिन दुकानदार को सब्र नहीं ना। क्यों? वो छाबड़ी बाहर निकाल के रखता है। मैंने पूछा ख्वाजा साहब अगर दुकानदारी होती तो मार्केट में आना था। बाबा जी तो मार्केट में आना था, पिंडी में आ जाते, शेरशाह सूरी के रोड पे आ जाते, मेन रोड पर बैठते। आप पहले पहाड़ पे, फिर पहाड़ से उतराई में, फिर बड़ी औखी जगह, ना वहां लाइट जाए ना वहां गाड़ी जाए, जमाना ना पानी मिले ना रोटी मिले, किस कोने में बैठे? फरमाया सुन लो, सौदा वो है कि इसकी खुशबू जहां जाएगी दीवाने खींचे चले। ये सौदा वो है जो रास्ते का मोहताज नहीं, ये सौदा वो है कि जो आसाइश का मोहताज नहीं, ये सौदा वो है जो सहूलतों का मोहताज नहीं। इसकी खुशबू पैरों पर में फैलती है। अरे बंदे तो बंदे रह गए, दरियाओं की तह में रहने वाली मछलियां भी उस वली से मोहब्बत करती हैं जो जिक्र की खुशबू को और फिर फैली खुशबू, फैली कि नहीं फैली भाई? जोर से बोलो सुभान। फैली है कि नहीं फैली भाई? आपके वहां पहुंचने वाले लोग, अभी जिक्र फरमाया हजरत ने इतने खुलफा, मैंने आपके तस्करे में पढ़ा कि आजिम खुलफा आपके, आजिम अजिल्ला जो बड़े बड़े मशहूर हैं, सैकड़ों में वो अजिल्ला खुलफा है कि जिनके उर्स होते हैं या जिनके यहाँ लोग जाते तो लाखों में। आपको पता है, लिहाजा मैं ये कहूंगा भाई वली अल्लाह है आप, तो ये आपकी शान के दिल लायक लफ्ज नहीं है। क्यों? कि जिसकी नजर से कई 100 वली बन जाए, वो निगाह वली तो नहीं होता, वली घर होता है, उसकी निगाह तो वली बनाती है। कहो सुभान। मोड़ा शरीफ की दरगाह वो नहीं कि एक वली का घराना है, एक वली का आस्थाना है, बल्कि उसकी गली से जो गुजरा वो वली बना। जोर से कहो सुभान। बने नहीं बने। यहाँ कितने लोग उनके खुलफा के मुरीद तशरीफ फरमा, उनको पता है कि जिनके पास बैठने वालों का इतना उन पे अल्लाह का करम है कि उनके दिलों को और उनके सीने की फिजा को मोहब्बत अनवार बनाया, उनके गुलामों को, उनके खुलफा को, उनके पास बैठने वालों को, उनकी सोबत याफ्ता को, तो उनका मरकज कैसा होगा? उनका मोहब्बत पहला जहां से वो फैज उठाया वो चश्मा साफी कैसा होगा? जिसका जाम पीने वाला मालूम हुआ कि अल्लाह के ये वो खास बंदे हैं, वो निस्बत सरिया, फिर क्या क्या हुस्न, क्या क्या कमाल उनका बयान करूं। ये वो सिलसिला है सरीउल फैज, नक्शबंदिया अजब काफिला सालारन। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर काफिला अपनी शान का है। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे की कोई नफी करनी है, तफाजुल है, तफाजुल, तकाबुल नहीं करता मैं। तफाजुल और बात है, तकाबुल और बात। और या अल्लाह के दरमियान तकाबुल की हमें इजाजत भी नहीं और हमारी जरूरत भी नहीं। क्यों? कि ये खुदा की मोहब्बतें, हम उनमें तकाबुल क्यों करें? लेकिन ये तफाजुल है, और जो जिस चश्मे से पिया होता है उसकी खुशबू और उसकी लज्जत को वो भुला नहीं सकता, क्योंकि हम नक्शबंदी गुलाम हैं। इसलिए ये बात कहना चाहते हैं मौलाना जामी की जबान में, नक्शबंदिया अजब काफिला सालारन, काफिला रहा। दूसरे जब तक रास्ते की तलाश में है कि किधर से जाए, ये है मौलाना जामी की लाज। फरमाते दूसरे अभी रास्ते की तलाश में है कि किधर से जाए, और नक्शबंदी काफिला सालार अपने गुलामों को लेकर मंजिल पे पहुंच भी चुका होता और इस पे मौलाना जामी फरमाते हैं तू नक्शे नक्शबंदा राचे दानी, तू नक्शे नक्शबंदा राचे दानी। आप मुझे बता दें कि मौलाना का मुखातिब कौन था? इमाम आशिका। जामी को ये बात कहने का हक है, क्योंकि जामी वो है जिसके लिए आप भी जानते हैं कि सरकार ने फरमाया बादशाह बल्ख जामी को रोको, क्योंकि जामी आया तो मुझे कब्र से उठकर उसका इस्तेमाल करना।
क्यों? आशिक का भी कोई एजाज होता है, अल्लाह की बारगाह में भी और रसूल की बारगाह में। मौलाना जामी फरमाते हैं मुझे ये कमाल अगर हासिल हुआ है तो उबैदुल्लाह हरार की नजर से। उबैदुल्लाह हरार कौन है? मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा खाजगा उनके फैज याफ्ता, और वो हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा, और ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार सिर्रे सिलसिला हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा के फैज याफ्ता। खाजगान नक्शबंद कसरे आरिफा का ये फैज है। मौलाना जामी मुखातिब है, तू नक्शे नक्शबंदा राचे दानी, तू शक्ले पैकरे जा राचे दानी, गया है सबला दानत कदरे बारा, और तू खुशकी कदरे बारा राचे दानी। तुम्हें क्या पता कि नक्शबंदी क्या है और उनका फैज क्या है? फरमाया ये निस्बत अबू बकर सिद्दीक का करम है कि जो कदम बढ़ाता है मुस्तफा खुद उसे इस्तिकबाल फरमाते हुए कबूल फरमा दे। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, ये फैजान है। देखिए औलिया अल्लाह का अपना अपना रंग है, इफादा का, फैजान की तकसीम का, मगर इन हजरात का रंग ही जुदा गाना है। मैंने यहाँ संडे टाइम में रिपोर्ट छपी थी, मैंने पढ़ी खुद, मेरे पास अभी उसकी कटिंग भी मौजूद है। ये रियासतें जब टूटी हैं सेंट्रल एशिया की, तो यहाँ का रिपोर्टर अंग्रेज वहाँ गया और इसने कहा कि मैंने जाके वहाँ पे देखा कि जब कम्युनिज्म का तसल्लुट टूटा, ये रियासतें आज़ाद हुई, चंद साल पहले की बात है, तो घरों में जहाँ कुरान पाक को दबा दिया गया था और लोगों को, हाफिजों को, मस्जिदों को ताला बंद सील किया गया, अभी ये निजाम टूटा है कि हुफाज निकल आए, हाफिज। तो उसने कहा मैंने कितने बंदों से पूछा, मैंने कितने बंदों से सवाल किया कि जब पाबंदी थी कुरान पाक का नुस्खा यहाँ आने नहीं दिया जाता था, तो हाफिज किधर से आ गए? बच्चे छोटे छोटे हाफिज हैं। कहते एक औरत से मैंने इंटरव्यू किया तो 100 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। मैंने पूछा इस बात की मुझे कोई समझ नहीं आई, कोई बता भी नहीं सका। उस बूढ़ी ने मुझे कहा कि देखो ये सामने तुम्हें रोजा नजर आता है, इस रोजे की जालियों से ऐसी शुआएं निकलती थी कि 70 साल तक हम अपने घरों के तहखानों में कुरान का दर्स जारी रखे हुए थे। और जब हमारी हिम्मतें पस्त होती थी तो ख्वाजा नक्शबंद के रोजे की जालियों से ऐसा नूर छिनता हुआ हमें नजर आता था कि हमारे तहखानों तक वो पहुंचता था और हमारी हिम्मतों में इजाफा हो जाता। और उस रिपोर्टर ने लिखा कि मैं फिर आपकी कब्र अनवर पर गया, जाके देखा वो कैसे है, कितने बंदे ये जवाब दे रहे। तो एक बेरी का दरख्त उनके कदमों में लगा हुआ था, तो एक जर्नैल वहाँ फौज का आदमी आया हुआ पत्ते उतार रहा। तो मैंने उससे पूछा कि तू तो कम्युनिस्टों की फौज का जर्नैल लगता है, इस बेरी के पत्ते क्यों उतारता है? उसने कहा कम्युनिस्ट हूँ जरूर, लेकिन मेरा दादा कहता था कि अगर औलाद ना हो तो ख्वाजा नक्शबंद की बेरी के पत्ते 4 घर ले जाओ और पानी पी लो, ज़ौजैन अगर पी ले अल्लाह ताला उनको औलाद ता फरमाता है। तो कहते कम्युनिस्ट जरूर हूँ मगर दादा की बात नहीं भूला, बेरी के पत्ते ले आया। यानी कम्युनिज्म के तसल्लुत के बाद तक भी खाजगान नक्शबंद और कसरे आरफा का ये फैजान वो है कि कम्युनिस्टों के ज़हनों में भी अभी शरीयत और तरीकत की वो बहारें, वो अंगड़ाइयां लेती हैं और दिलों में वो पैगाम उभरता है। ये फैजान है ख्वाजा खाजगान का, और उस शरीउल फैज बुजुर्ग ने ये आस्ताने, हालांकि आप जानते हैं कि 10वीं सदी हिजरी में नक्शबंदी फैजान हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। 9वीं के अवाखिर में 10वीं सदी हिजरी में पहले बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्वी है, दूसरे सलासिल 5वीं सदी हिजरी से आए हुए, 5वीं सदी हिजरी से हिंदुस्तान में आए हुए, 10वीं सदी हिजरी में सेंट्रल एशिया से हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं। आपसे पूछा गया ये तो चिश्त नगर है हिंदुस्तान, यहाँ क्योंकि हजरत ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार 5वीं 6ठी सदी के अवाइल में 5वीं के अवाखिर में पहुंच गए,
तो 4 सदियां बाद जो सिलसिला वहां जाएगा इसका नूर कैसे फैलेगा। ख्वाजा बाक़ीउल्लाह देलवी फरमाते हैं, मेरे ख्वाजगी ख्वाजा अजीजा अली रामेतनी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने मुझे फरमाया कि देखो तुम्हें शाबाश बख्शे जाएंगे, शाबाश बख्शे जाएंगे तरीकत के। ये जो सलासिल सदियों से जो रिवाज पाए हैं वो दहाइयों में, यानी दहाइयों में वो फैजान नक्शबंद ये निस्बत सिद्दीकी को तकसीम करेंगे। और तुम देखोगे कि हिंद की सरजमीन पर ये तुख्म रेजी तुम करोगे निस्बत सिद्दीकी नक्शबंदी की, दहाइयों में वो काम करेगी जो सदियों में भी नहीं होगा। और ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है, दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी, क़ुय्यूम ज़मानी, कुतुब रब्बानी, ये वो शाहबाज अव्वल है ख्वाजा बाकी बिल्ला के। और फिर हजरत मुजद्दिद रहमा के शाहबाजों में मुझे कोई ढूंढ के नहीं लाना पड़ेगा। ख्वाजा खाजगा और कुतुब दौरान और गौसे ज़मान हजरत ख्वाजा कासिम सादिक मोडवी रहमतुल्लाह अलैह निस्बत सिद्दीकी का वो शाहबाज है जो मुजद्दिद अल-फिसानी का शाहबाज है। और मुजद्दिद अल-फिसानी के दर्स का वो मुबल्लिग है कि जिसने बाहरों पर तक इस पैगाम को पहुंचाया। और वो जिक्र खुदा का पैगाम है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम है, और वो हकीकत मोहम्मदिया के इरफान का पैगाम है, और वो अहले सुन्नत का पैगाम है, और वो मोहब्बत खुदा का पैगाम है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और हमें फख्र है इस बात पर कि आज हाजी साहब की और डॉक्टर साहब की मौजूदगी में इतनी पुश्तों के यानी आपके पोते पड़पोते ये तशरीफ फरमा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके वजूद से भी दीन इस्लाम का पैगाम आम हो रहा है। और उसी तरह वो चिराग से चिराग जल रहा है। और जितने बुजुर्गों के नाम हैं उन्होंने इस काम को पीछे नहीं जाने दिया, उसको आगे बढ़ाया। अल्लाह के फजल करम से अपने बुजुर्गों के फैजान को तकसीम किया है। और ये निस्बत सिद्दीकी के साथ वादा है, वादा है। और देखो ये वो वादा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तेरी मोहब्बत का हिस्सा क़यामत तक लोग पाते रहेंगे। हमने तेरे सीने को अपने सीने का जो फैजान था उससे भर दिया, ममलूक कर दिया। ये हदीस सही में आता है। रब ताला ने हमें जो मार्फत दी थी हमने तेरे सीने में डाली। और तेरा फैजान इस तरह तकसीम होता रहेगा क़यामत तक इसके आसार मौजूद रहेंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इस शान से हुजूर कितने खुश होते थे। मैं सिर्फ आखिरी जुमला कहता हूँ, इजाज़त तलब करता हूँ। देखो कि शेख के सामने मुरीद की शान क्या बयान होगी जी, और एक नबी के सामने उनके सहाबी या गुलाम की क्या शान बयान होगी। मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की चाहत देखो, मोहब्बत के अजीब रंग है। जैसे अल्लाह ताला मजलिस मुनक्किद करता है, हुजूर ने मजलिस मुनक्किद की अबू बकर सिद्दीक के लिए। और रावी कौन है जो बात मैं अभी बयान करता हूँ? हजरत मौलाए कायनात ताजदार हल्लता अली मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब खुद बयान फरमाते हैं। आज लोग समझते हैं कि शायद अबू बकर सिद्दीक में और हज़रत मौला अली में कोई तकाबुल है। तकाबुल नहीं, मौला अली तो वस्फ बयान करने वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक शान बयान करने। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं अन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले हस्सान इब्न साबित के लिए फरमाया, हस्सान कुछ कहा तूने मेरे अबू बकर सिद्दीक के लिए भी? तूने कुछ कहा? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह खुश होता है महबूब आपकी तारीफ से और आप खुश होते हैं अबू बकर सिद्दीक की तारीफ से। तो हस्सान मिजाज पहचानता है रसूल का। मुझे पता था कि आप अबू बकर की शान के लिए मुझे कहेंगे। मैंने लिखा है, फरमाया फिर कुल कहो अना अस्माउ, मैं सुनता हूं तू बयान कर। हस्सान इब्न साबित बाहर मसीद में आपने पूरा कसीदा लिखा, वसान इसनैन फिल गार मनीफी। आप फरमाते हैं उस गार में जिसको शान बुलंदो वाला, जिसको शान हासिल है, उसमें जो मुस्तफा का सानी है
اور قد طاف العدو به صعد الجبل، کہ وہ دونوں اس غار کے اندر تھے اور دشمن اس غار کا طواف کر رہے تھے۔ اگلے شعر میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وہ شان والا ثانی ہے محبوب کا کہ مصطفیٰ کے سارے محبت کرنے والے اہل محبت صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں لم یعدل بہی رجلا من البریت لم یعدل بہی رجلا، کہ خدا کی مخلوق میں مصطفیٰ کے ثانی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں بے نظیر اور بے مثال قائد ابو بکر صدیق۔ نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں اور اگلے لفظ سنیے کیا طبرانی نے لکھے حدیث کی کتاب میں، فرمایا صدقت یا حسان، حسان تو نے سچ کہا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، اور اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نواجز، پچھلے دانت مبارک کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس پر سرکار اتنا ہنسے خوش ہو کے کہ آپ کے نواجز ظاہر ہو گئے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے حدیث میں سرکار کے ہنسنے کی عادت تبسم کی صرف تبسم کی تھی، دیکھ نہیں فرماتے تھے کہ منہ کھل جائے اور نواجز ظاہر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ تو جو بہت ہی بے ساختگی سے اور بہت زیادہ جو جس پر خوشی ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ اتنا کہ نواجز کھل جائے، نواجز کہتے ہیں داڑھوں کی کھچڑی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اتنا ہنسے سرکار اور اتنا خوش ہوئے، فرمایا حسان تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، ہاں میرا صدیق ایسا ہی ہے کہ اس کا امت میں کوئی ثانی نہیں ہو۔ آپ کے دندان مبارک اس پر ظاہر ہو گئے، خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ اتصالی کیفیت ہے، یہ اتصال نبی پاک کے ساتھ، اور نبی پاک کے ساتھ جسے اتصال نصیب ہو اسے خدا کے ساتھ اتصال نصیب ہوتا ہے۔ تو خدا و مصطفیٰ کا یہ متصل سلسلہ ہے، اسی لیے اس سلسلے کے اندر جو بات ہے سریع الفیض ہونے کی اور جاذبیت کی، یہ جاذبیت نسبت صدیقی کی بھی ہے، نسبت رسولی کی بھی ہے، اور نسبت اتصالی بے تکیف بے قیاس ذات مطلق کے ساتھ، نہ اس کے کیف کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کر سکتا ہے۔ کہ ہست رب الناس را با جان ناس، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کو خدا سے جو نسبت ہے بے تکیف اور بے قیاس ہے، یہ کلام میں آ کیسے سکے کہ اس سلسلے میں ہے کیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا جو بات بیان میں نہیں آ سکتی اس کی لذت سے بھی ہمارے دلوں کو آشنا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی تشریف رکھیے گیا اختتامی لمحات ہے۔ مفکر اسلام شیخ الحدیث مناظر اسلام، آپ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا، یقیناً حاضرین کے دامن بھر گئے ہوں گے۔ اب آخری صاحب کے حکم کے مطابق ایک نعت شریف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صلاۃ السلام شاید ہوگا۔ بالکل اختتامی گھڑیاں ہیں، چند لمحوں کے لیے قاری عبد الرزاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو حکم ہوگا اس کا اعلان کیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس محفل کے ساتھ ہی نعت سے نعت شریف کے ختم ہونے پر ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر صاحب قبلہ حضور جگر گوشہ امام العارفین دعا فرمائیں گے اور پھر اس کے ساتھ محفل کا اختتام ہوگا۔ قومی اعزاز و خوشو کی صدرشی بردی صلی اللہ علیہ یا اب تو ہر
قبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی، بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی، جب روز پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، جب روز پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی آ کر، آ جاؤں گا دیوانے محفل تو سجا میری، آ جاؤں گا دیوانے محفل تو سجا میری، مرے قدم میری آ کر سرکار نے فرمایا، گھبرانا او دیوانے ایک نعت سنا میری، گھبرانا او دیوانے ایک نعت سنا میری۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے دو شعر پیش کرنے کے لیے جناب صوفی صادق علی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اے سلطان حسن دی نگری، راج سلامت تیرا، ہے سلطان حسن دی نگری، راج سلامت تیرا، میں پردیسی ہاں فریادی، تے عدل کری کچھ میرا، اور کسے کچھ نیکیوں سی تو شاہ
आखिर च कबर दा मैनू ही को नाम तो साडा ए गहना रोज हशर दा। हज़रात गिरामी, अब जिगर गोशा इमामुल आरिफीन वली अहद सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ हज़रत साहिबजादा पीर जहांज़ेब बादशाह साहिब कासमी दामत बरकातुकुमुल कुदसिया, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबको साथ लिए अल्लाह के ज़िक्र में महव होंगे। इरफान की बारिशों का सिलसिला मज़ीद अरूज पर है। अब उसके ज़ाती सिफ़ाती नामों के नामों के तस्करे और दिलों की दुनिया में इनकलाब और ये दूरियां मिट जाएंगी अगर आप सिद्क़े कामिल से थोड़ी देर के लिए पूरी तरह मतवज्जे हो गए। तो हो सकता है दिल की तारीकियां आज नूर ईमान और नूर मुस्तफ़ा के उजालों से हमेशा के लिए वो रोशन हो जाएं। मैं मैक हज़ूर क़िबला आलम को पेश करता हूँ, आपसे ज़िक्र में पूरी तरह शामिल होने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महफिल उससे ख्वाजगान मोड़ा शरीफ अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हुआ चाहती है। तो हमारा एक मामूल है कि वो अपने ख्वाजगान शरीफ और ज़िक्र पाक जो है आखिर में हम वो उसका विद करते हैं। तो हम मुख्तसरन ख़त्म ख्वाजगान पाक शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद ज़िक्र होगा, उसके बाद सलात इस्लाम पे दुआ होगी इंशाअल्लाह। तमामी हज़रात बड़ी मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ और बड़ी तवज्जो के साथ विद फुल कंसंट्रेशन इस ज़िक्र पाक की आखिरी जो वो महफिल है इसमें आप लोग शरीक हों, ताकि सबकी हाज़िरी लग जाए और हर एक की आवाज़ अल्लाह की बारगाह में तवस्सुत ख्वाजगान मोड़ा शरीफ से अल्लाह की बारगाह और मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قافي المهمات يا قافي المهمات يا قافي المهمات يا قافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رازق العباد يا رازق العباد يا رازق العباد يا معطي الخيرات والحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. آغثني يا رسول الله آغثني يا رسول الله آغثني يا رسول الله آغثني يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين 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 آمين. حسبي ربي جل الله 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 حسبي ربي جل الله. ما في قلبي غير الله 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 ما في
قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی لا موجود اللہ حق 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 لا موجود اللہ نور محمد صلی 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 اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 إلا الله 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو الله 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 هو
اندر سانجے اللہ بارے ہو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله لا إله إلا الله لا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت ہے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت ہے لاکھوں سلام تھم گئی محفلیں جم گئی گردشیں تھم گئی محفلیں جم گئی کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الہی صدقہ آل رسول اسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مقتدر
उलमाए कराम हज़रत पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी और दीगर हाफिज़ीन कुरान, नात ख़्वान हज़रात, खुलफ़ाए अज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उससे मुबारक ख्वाजगाने मोड़ा शरीफ अपने दुआया हिस्सा में पहुंच चुकी है। मैं दिल से मशकूर हूँ हज़रत शाह साहब तशरीफ़ लाए, और मैं वैसे भी इनका फ़ैन हूँ। मैं कम ही किसी का फ़ैन होता हूँ, ना मैं किसी उर्स मजलिस जलसे में मैं कहीं नहीं जाता, तो मैं शाह साहब का वैसे ही फ़ैन हूँ, ऐसे मैं दिल से इनका फ़ैन हूँ। इसलिए मेरी और इनकी दोस्ती या इनका फ़ैन होना सिर्फ इसलिए है कि क़िबला शाह साहब एक तो इनमें करज है सच्चाई बयान करने की, तो दूसरी बात यह है कि जिस जगह डट जाते हैं वहाँ से पीछे हटते नहीं। तो सच्चे बंदे की ये सिफत है कि जहाँ खड़ा हो जाए वो पीछे हटता नहीं। अल्लाह ताला इनके इल्म, इनके फैज़ में, इनकी सेहत में, इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। तो वो मैं एक बात करता चलूँ कि सूफ़ी जो है, सूफ़ी का मकसद मोहब्बत बांटना है। सूफ़ी जो है वो किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करते, ये सूफ़ियों की सिफत है। और ये भी सिफत है कि जब सूफ़ी किसी से कन्फ्रंटेशन कर लेता है वो पीछे हटता नहीं।